few moments later. हेलो हाय नमस्कार मु हूँ तपन आप वीडियो चैनल तपन ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आशा करते आप भल थे मुझे बहुत भल अच्छी। आम आसीचु आज बेगुनिया ग्रामर बरुणई मंदिर को। तो फ्रेंड्स देखिपे ये हूँ माँ मंदिर बाहर पट दृश्य देखिपे। तो फ्रेंड्स चलतु जावा भितर को भितर दृश्य कौन अच्छी आपन को कह। ये हूँ हनुमान मूर्ति ठाकुर बसी देखिपे। तो बाहर दृश्य भर को जाऊँ देखा आपन को माँ माँकर मूर्ति देखिपे। ये हूँ माँ मंदिर माँ बस देखिपे। कृष्ण और अर्जुन बसी देखुवे एठिके देखुवे ये माँ चर्चिका बसी देखिपे। एठी माँ विरजा माँ जोगमाया भट्टारिका एठी माँ सारला देखिपे। माँ तारिणी छिन्नमस्ता गायत्री सरस्वती पथे माँ को माँ विमला कालिका बगला भैरवी देखिपे। भुवनेश्वरी तारा माँ कमला देखिए माँ मस्त बसी भल भाव देखते केते बसी जी कहले आपण मैंने निश्चित कमेंट माध्यम जनइबे कौ माँ जो मूर्ति सब कौ माँ कमेंट रे जनइबे हूँ भाई ना। तो जिते मूर्ति अच्छे सब कमेंट रे जनइबे कौ कौ माँ ये ना आपण मैंने कमेंट माध्यम जनइबे। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? फ्रेंड्स देखिए गरुड़ खंभ अच्छी ये हूँ विवाह मंडप जोटि कि जगन्नाथ मूर्ति भी अच्छा ठाकुर भी बसी यहाँ हूँ विवाह मंडप देखिए। बेसी बड़ मंडप नुह छोटिया मंडपटा देखिए। ठाकुर केवल अच्छा जगन्नाथ पाखे बाघ वृषभ अच्छा पाखे मझे देखिए मयूर अच्छी भी मूर्ति माकड़र मूर्ति या देखुए मर्कट बरगछ ये पूजा होती माँ मूर्ति अच्छी देखिपे। सागर देखिपे अन्य मूर्ति भी अच्छी माँ को मूर्ति भी देखिए बहुत सुंदर भल भाव मूर्ति होती भल लगुच कमेंट माध्यम निश्चित जनइबे। एठे किसी घर अच्छी विश्राम पे एठे पानी पीवा व्यवस्था करा देखिपे। जदि भिडियोटी भल लगे ताले लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे पाखे थे बेल आइकन को दबाई देवे जहाँफल सर्वप्रथम आप मो चैनल भिडियो देखिपारे। तो भिडियोटी भल लगे कमेंट माँ मंदिर माँ तारिणी मंदिर आम बरुणई मंदिर जाइलु
ସେଠୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ପାଖରେ ବି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବି ଏଠି କିଛି ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର କିଛି ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି ଆଉ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗେଟ୍ ଆଉ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭଲ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଅଛି ବାହାର ପଟେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତା ଚାରିପାଖରେ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବାହାର ପଟ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତା ସାଙ୍ଗେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି।